50 crore মানে বছৰত 50 crore জৰিয়তে সেইটো আমি ইতিমধ্যে আইডেন্টিফাই हाग्रामा सारखौ बुंबाय थानायफोरखौ बेखौ खोमासुनानै जेबो लाब गैया आरो खोमासुनांगौ दरखारबो गैया लाना फैदों आङो नैबे मोनाबिलि समाव बिथां इयाम देरहासार बसुमतारी सारा जे मोनद' हारा एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों एसटि बिबाय थादोंना बेनि सायाव बिथाङा खोथा बुंफैदों आरो लोगोसे जि बिटिसिनि जि मोननो गोनां जि मेनिफेस्ट'आव दं जि आसननि ना बेफोरनि सायावबो गोबां खोथा बुंदों बिथाङा नोंथांमोना नैबे भिडिअ'जों गेजेरजों नुनो हागोन बिथाङा मा खोथा बुंखो आरो लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअ'आ जोबोद गोनांथार बा नोंथांमोना मिथिना लानाया गोबां इम्परटेन्ट ना बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय इसेब्लाबो नोंथांमोना बे भिडिअ'निफ्राय मिथिनो हागोन जे बिथाङा मा एक्चुअलि मा फोरमायनो नागिरदों ना आरो लोगोसे नै बिथां जनकारजि ना बिथाङाबो मोनसे जे एसटि डिमान्डखौ लानानै खोथा बुंफैदों बेखौबो आं नोंथांमोननो भिडिअ'खौ होनांगोन नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय था अब्लासो बुजिनो हागोन भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय चेनेलखौ बावनानै साबस्क्राइब खालामनानै ला আমাৰ জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিপিএফ দল হিচাপে এটা সিদ্ধান্ত আছে আৰু আমি এটা নীতি তৈয়াৰী কৰি লৈছোঁ যে আমাৰ আদিবাসী বা ৰাজবংশীসকলক যদি জনজাতিকৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ তেওঁলোকৰ যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো যাতে পুৰাণা যিটো এক্সিষ্টিং যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনক ডিষ্টাৰ্ব নোহোৱাকৈ আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যন বঢ়ুৱাই পেলাই তেওঁলোকক জনজাতিকৰণ মৰ্যাদা দি আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে সুকীয়া আৰু জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাত বা তেওঁলোকৰ যিটো আমাৰ সাংবিধানিক যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন বা আমাৰ যিটো চাকৰি বাকৰিৰ যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনত যদি বেছিকৈ প্ৰদান কৰি পেলাই নতুনকৈ প্ৰদান কৰি পেলাই জনজাতিকৰণ কৰাত কোনো ধৰণৰ আপত্তি আমাৰ নাই আৰু খুব কম ভিতৰতে আমাৰ নিৰ্বাচনী আহি আছে খুব বেছি সময় নাই এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি পিপিএফ দল হিচাপে ৰাইজে আমাক সমৰ্থন কৰিছে আৰু ৰাইজৰ কথা দিয়া মতে আমি কাম কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আমি যত্ন লৈছোঁ আৰু ৰাইজক দিয়া যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আমাৰ যে আমি মহিলাসকলক 50 crore টকা বছৰত খৰচ কৰা বা আমাৰ গৰীব দুখীয়াসকলৰ কাৰণে IBS হিচাপে যোনে কোনো ৰকম নিজৰ ঘৰ সংসাৰটো চলাই আছে তেওঁলোকক মানে আৰ্থিক অনুদান দিয়া আৰু আমাৰ সিনিয়ৰ সিটিজেন আৰু বিকলাংগসকলক আৰ্থিক অনুদান দিয়া 10 কোটি টকা বছৰত এইবিলাক কাম ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰস্তুত হৈছে আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমাৰ যিটো এডিশ্যনেল বাজেট এডিশ্যনেল ছাপ্লিমেণ্টাৰী বাজেট কৰি এডিশ্যনেল পইচা আমাৰ প্ৰিন্সিপালত এক্সেকাৰত অহাৰ লগে লগে গোটেইবোৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে নীতি নিয়ম আৰু ইয়াৰ যিটো মডেল ডিপাৰ্টমেণ্ট যেনেবা আমাৰ বিকলাংগ আৰু বৃদ্ধসকলৰ কাৰণে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ এইটো আমি নডেল ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে আমি ধৰি লৈছোঁ আমাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ 100 কোটি টকা যিটো খৰচ কৰিম আমি আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল তেওঁলোকে যেনেকৈ নিজৰ ফিউচাৰটো গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা বা যি পন্থাৰে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে তাত আমি ডাইৰেক্ট আৰ্থিক অনুদান দিবৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি নডেল ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে আজি ইয়াৰ যিটো নিয়মাৱলী এইবিলাক আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে আৰু মহিলাসকলৰ যিটো সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ এই সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপখনক আমাৰ পইচা দিবৰ কাৰণে আমাৰ PNRD ডিপাৰ্টমেণ্টক নডেল ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে ইতিমধ্যে যিমানবোৰ আমি দিব পাৰোঁ তে 50 crore মানে বছৰত 50 crore জৰিয়তে সেইটো আমি ইতিমধ্যে আইডেণ্টিফাই কৰি ইয়াৰ নিয়মাৱলীবিলাক আমি ঠিক ঠাক কৰি আমি পইচা পোৱাৰ লগে লগে যাতে আমি তেওঁলোকক ৰিলিজ কৰি দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো আমি
ইতিমধ্যে আমাৰ য'ত য'ত আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ প্ৰয়োজন আছে, য'ত আমাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ প্ৰয়োজন আছে, সকলোবিলাক ইতিমধ্যে ঠিক ঠাক হৈ গৈছে। ৰাইজক কথা দিয়া মতে ডাইৰেক্ট আমি কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু আগন্তুক যিটো বিধানসভা নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনটো BPF-ৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান নহয় সেইটোৰ কাৰণেই যে আমি মাটি নথকা যিসকল আমাৰ কিবা আছে, আমাৰ BTC-ত যিসকল আজিলৈকে তেওঁলোকৰ নিজৰ নামত মাটি মানে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পৰা নাই, পাট্টা ল'ব পৰা নাই, তেওঁলোকক আমি মাটি পট্টা দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টত যিমানবোৰ আজিৰ দিনত BTC-ত প্ৰায় 200-250জন মণ্ডল ট্ৰেইনিং দি ডিপ্ল'মা লৈ পেলাই আমাৰ এনেই বেকাৰকৈ বহি আছে, তেওঁলোকক সকলোকে আমি এটা নীতি নিয়মৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক 3 মাহ বা 6 মাহ মূৰে মূৰে তেওঁলোকক এক্সটেনশ্যন কৰাৰ এটা পলিচি ইতিমধ্যে হৈছে। আৰু যিমানবোৰ ৰিটায়াৰ্ড খানানগুই বা আমাৰ মণ্ডলসকল আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ, এই মণ্ডলসকলক পুনৰাই আৰু কাম কৰাৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট এটা দৰমহা দি পেলাই তেওঁলোকক 3 মাহ বা 6 মাহ এটা নিয়োগ কৰি পেলাই তেওঁলোকক আৰু প্ৰয়োজন হ'লে তেনেকৈ এক্সটেনশ্যন গৈ থাকি আমাৰ BTC অঞ্চলৰ মাটি যিমান মাটি যে আমি পট্টা দিব লগা আছে, ব্যক্তিসকল আছে, সকলোখিনি ছাৰ্ভেৰ বা জুৰিবৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আৰু ইয়াৰ আমাৰ লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সকলো বিষয়াসকল বা আমাৰ ছেক্ৰেটাৰীসকল, আমাৰ DLR সকলোখিনি এইটোৰ ক্ষেত্ৰত মানে মন দি পেলাই কাম কৰি আছে আৰু নিৰ্বাচনৰ আগে আগে বহু ব্যক্তিক আমি মাটি পট্টা প্ৰদান কৰিব পাৰিম। সেইটোকে আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত বা BPF দল হিচাপে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, প্ৰতিশ্ৰুতিখন ৰক্ষা কৰি আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত যাতে ৰাইজৰ মন জয় কৰি যাতে 15টা চিটতো 15টাতেই যাতে আমাৰ দলীয় কেণ্ডিডেটসকলক জিকাই লৈ যাব পাৰে, তাৰ কাৰণে BPF দল হিচাপে এতিয়া ৰাইজৰ ওচৰত আহিছোঁ আৰু ৰাইজৰ কাম কৰি আছোঁ। खोथाखौ बुंग्रोनो बिनि सिगां जे ST-खौ हाग्रामा सारा होआ। जायहा मोननांगौनि क्राइटेरिया दंखायो बिसोरसो मोनगोन। जाय मोननाङा जेसेबां होख्राव थेवब्लाबो मोनखाया। बेखौ हाग्रामा सारखौ सोरबा मूर्खफोर बायदि बे UPPL-नि पेजआव लिरनानैबो लाब गैया। आरो आं पाब्लिकखौबो आं बुंगोन, बे UPPL-नि पेजआव बे ST बिनायनि सायाव हाग्रामा सारखौ बुंबाय थानायफोरखौ बेखौ खोमा सुनानै जेबो लाब गैया आरो खोमा सुनांगौ दरखारबो गैया। जायहा मोननांगौ क्राइटेरिया दङ बिसोर मोनगोन, जायहा मोननाङा बिसोरो मोनखाया। दा आं बेखौनो बुंगोन सिगां जे हाग्रामा सारा जे बुंदोंमोन जे सोरबा जुदि मोननांगौबा जोंहा जेबो माबा गैया होननाय, जेबो आपत्ति गैया होननाय। जायहा क्राइटेरिया दङ बिसोर डिमान्ड खालामगोन। बेवहाय संबिधानाव मा लिरनाय दं, बेवहाय ट्राइबेल माखासे संघआ मा खालामा बेवहाय हाग्रामा सारा जेबो माबा गैया। बेवहाय 2020निफ्राय 25 सिमाव बे गबिन्दआ डिपुटि चिफ जानानै एक्स डिपुटि चिफआ बे दुनियानि होख्रावबोदोंमोन जे जोंहा जुदि ST-खौ होमारोब्ला जोंहा जेबो आपत्ति गैया होननानै। होमबा मा खोथा जाखो बियो? बे UPPL-नि पेजआव लिरग्राफ्रा बिनि सायाव बुं। 2006आव जे बुंबोदोंमोन रोंगोरा सारा, 2020निफ्राय 25 सिमाव जे गबिन्दआ बुंबोदोंमोन, बिनि सायाव मा बुंगोन? बेखायनो जानला मानला बिसिनि UPPL-नि पेजआव जेसेबां मा बुङो बखिबाय थादों, खिन्थु पाब्लिकआ जेबो साननो नाङा, जेबो आन्दायनानै जाहाथा कनफिउज जानो नाङा। नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनानै मोनबाय बा नुनानै मोनबाय जे मोनद' हारिनो जि ST होनायनि बेलायावहाय बिथांमोना मा खोथा बुंलांखोना, जे बिथांमोना बुंनाय बायसाब्ला मोननांगौ जुदि मोन्थाय दंब्ला मोनगोन होनना बुंदों बिथां जन काजि बिथाङा। आरो लोगोसे बिथां EM साराबो बुंदों जे थाखानाय
जि एसटि जोंफोरो माने थाखानाय ट्राइबेलफोरा खहा जायाजासे एसटि होयोब्ला बेयाव बुंनांगौ गैया होननानै बुंदों आरो बिथाङा गोबां खोथा बुंबावनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बे भिडिअनि गेजेरजों जि मेनिफेस्ट'आव लिरनानै दोनदोंमोन बिटिसि इलेक्सननि आगोलावहाय जि आसनि ना सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो जा जि लाइमोनफोरनो होनाय जा आरो अरुण'दय ना गोबां बेनिफिट जि मोननो गोनां आसनिफोर दंमोन बेफोरखौ मोनगोन रायजोफोरा जेबो जिंगा सिनो नाङा होनना बुंदों लोगोसे मोनगोन आरोना बेफोर आसनिखौहाय लोगोसे नैबे खोथाखौ बुंदों बिथांमोना जे हा पाट्टा होनायनि बेलायाव जे हा पाट्टा होनायनि बेलायाव बिथांमोना बुंदों जे जायफ्रा मोननांगौनि मोन्थाय दं बिथांमोना मोनगोन ना जायफ्रा मोननांगौनि जेबो मोन्थाय गैया बिथांमोना माब्लाबाबो मोननाय नङा जि बिटिसि ओनसोलाव थानाय ना आरो बेयावनो बेखौबो बुंख'दों जे जि खामानि जि मण्डलफोरनो जि एक्सपिरियेन्स गोनांफोरनो बिथांमोना 3 months बा 6 monthनि बेफोरबायसा मोनसे कन्ट्राक्चुयेल जब हिसाबै दरमा होनानै खामानि होगोन होनना बुंदों लोगोसे बिथां जुनकाजि नार्जारि बिथाङाबो जि मोनसे जि फेसबुकआव दानि जितु ससियेल मिडियाआव सोलिबाय थानाय जि इउपिपिएलखौ बिथाङाथ' डाइरेक्ट थांखिना बुंखादों बेयो राइट डाइरेक्ट थांखिना बुंदों बे बाथ्राया नंगौबो जे खायसे जि पेजफोराहाय डाइरेक्ट गासिखौबो आं थांखिनानै बुङाखै खायसे जि पेजफोर दङ बेयाव माने जेनला मेनला बबेनिफ्राय बा क्लिप लाना फैनानै माने नंगौ होननानै होसोयो माने नङिखौबो नंगौ होननानै होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों माने बेफोरो जाहैबाय फेक आरोना फेक पेज होननानै आं सानो बेफोरबायसा माने जेनला मेनला होनायखौ जों नुबाय थायो दे ससियेल मिडियाआव दा बयसो दहायसो मोनसे नुदों आङो जे माने नामखौ बुंथ'ला आङो सोर होदोंमोन माने बै जि पस्ट मोनसे फेसबुक पेज आरोना इउपिपिएलनि मोनसे माने सिम्बल दङ बिनिफ्राय बिथाङा सोरनिबा सासेनि माने पस्टखौ लाना फैनानै माने बै सासेया मानसिया माने मोनसे पस्ट होदोंमोन आरोना बेखौनो लाना फैनानै बिथाङा मोनसे माने अपोजिसन माने पस्ट होफैदों आरोखि बेफोरसो गोबां ससियेल मिडियाआव जाबाय दं बिथाङा बुंनायाबो सैथो बेनिफ्राय जि खोथा बुङो नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टआव लिरहरनो हागोन बिनिफ्राय लाइक खालामनानै शेयार खालामनानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला गोदान गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय भिडिअ बांद्राय गोलाव जाबायना नेक्स्ट आपडेटआव फिन लोगो मोनलायसिगोन